Да. На рейтинг одна игра. Какие ошибки не было такого? Блин, нашелся. Петросян. Привет, кот Петросян. Оскар плана. Голини. Разыграть. Что он там? Не кинешь. Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. There has been a clamour to get inside the ground tonight for a much anticipated game. The roads outside of the stadium have been bumper to bumper with traffic. The car parks are full. There is a torrent of humankind making its way from the nearby station, and we expect every seat to be filled. An atmosphere of great expectation and excitement. Кого? One glance and you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it add to the occasion. Стим мои. Фильтр тут есть. Смешно. Футбол. Поехали. So off we go then. Who do you think this turns on? That's a foul. Simple decision for the referee. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. He hits it! And the defence can get it clear. Now the counter. And it's Messi. Soric does well there. Alert. Has gone out. Вот. Мандзини. Мандзини. Красная будет карточка. Сейчас 8%, еще 9%. Раз только начался. Вальтер Бирс. Синяк. Месси.
Блин. Просто сказал. А чего там было? Это звук тусовки. Присоединение к тусовке. Присоединение к тусовке. Стояло. Правда? Да. Мы никого добавить не можем. Да, всем привет. Да, это звук с микрофона. А микрофон тихий. Скажет, микрофон тихий. А куда заходит шахплей? Не. Снимок экрана. Кнопка. Вообще стоит. Общество. Тусовка. Решение звука. Звук тусовки. Есть. Каждую секунду отправлять можно? Есть. Стоит. Месси. Матоут. О, могли забить. Сорыч. После Евро будет. Рука. 100% зайдись. Какой сыграл? Че происходит? Что ругайся? Николя. Англика. Шарич. Давай. А, это не слышно.
Пластилина. Если. Проверка вар. Красный. Блин. Скандальный матч. Ну какой остановиться, блин? Светюсь. Слушайте. Что-то мой удар. Вот это ПК. Карта. Есть. Удален зачем? Композ. Давай празднуем. Есть. Перерыв. Потом Евро посмотрим. 2 матча. Надо еще голкипера. В паке вытащить 2 голкипера. Подачу. Снова надо. Композ. Блин. Иду. Туда я выйду. И что занят, блин, он занят. Сколько там?
97. Ну, шансов Ну нет. будет. Ну, или в 23:50. Ну в ноль вообще. Ну, Будет будет, как да, вообще. что-то И то что. Подряд можешь что-нибудь спихать ему? подряд. Что-то ушли? Блин. Тенсай. Promising move that. Good inroads into enemy territory, but no joy. Lavernia. Good challenge. He just stood firm. Boya. Well, no question as to who's winning the battle in midfield at the moment. Some very impressive pressing in place here. Pasalic. And it's Lanzini. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, the ball's come loose and the chase is on. Good ball. It's found its target. I think that's offside. Yes, Offside. it is. Atalanta showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. Well, Jim, there's not too much subtlety or sophistication about this. It really is a question of needs must. Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Atalanta have turned to their bench and we're going to have a substitution. So we have a double substitution going on here. Здорово, Джамал. Yeah, it's been intercepted and that will come to nothing. Тусовку надо заходить. Eriksson, Эриксон. Parada, Парада. Fernando. Oh, that's a foul. Free kick's been given. It was a move that looked promising, but eventually thwarted without doing any harm. That's not going to make it. Рука. And that is as far as they're going to go. О. Finds himself eased off the ball. And it's played forward. Нет. Dreesen. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Schipper. Just brushed off the ball there. А, начал. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Просто 08 Dreesen. сидел. Такого времени нет. Блин. Crosses into the box. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Окно. Fernando. Soric goes looking. Atalanta are making a change now. Вот.
And it's Fernando. Great strength, too strong for his opponent. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Я проиграл 1-0. It's the channel. Schipper. Schipper puts his foot on the gas. Can he deliver? Could be thick. Big chance! Что-то в Санчес летел. 207%. Головой. Going nowhere fast is about the only way I can describe this. They've just got to And be busier. that will be the final act. Always in the balance, and in the end, one goal was enough. They are narrowly beaten. Atalanta really did suffer for their lack of numbers here. Well, to be perfectly honest, Peter, it was hard to see any other outcome. Ruthless opponents who were intent on exploiting their very obvious advantage. В этом смешно. Алкоголичка. Правильно, подальше не знала, а? 8 команду. Да.
Что будет? А, нет, Галины не упал. Хороший какой. Черный джойстик, черный командный. Такой опять не знаю. Не талант, а как поменять? Не таланта. Не рубим. ЦСКА надо собирать. Что тебе ЦСКА попался? Кент. А, не там за скауты. Тренер надо нанять. Гончаренко. Ну давайте первого игрока. Россия. Эквадор. Сапата. Сапата. Пастопара. Пастопара. Флавара. Привык с канала таким. Индуков уже нет. ЦСКА играем. Джекс, не ломай. Я просто потрогал, что ты сразу убегаешься. О, 2% ЦСКА. остался, я ухожу. ЦСКА. Ну, для было видно, живем из этой. 100. Заедился. Нет. Влад, заедку, заедился. Заедку бери. И что, пускай лежит она. 100. Пока лежит, что мешает, что ли? ЦСКА я играю. Госенс. Не было? Латай не тут какой-то тебе. Хватит смеяться, дура. Кто смеется? Ты, сука, ржет. Тупая выспалась. Ржет. Oh, what a lovely, lovely day. Absolutely Цвет glorious weather here as we welcome you to a football match of considerable significance, great consequence in this part of the world. They've been talking about this one for a while and they have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the hour or two leading up to it. ЦСКА.
It has been Олимпиакос bumper to ЦСКА. bumper. Лига The Европы. traffic has been Придивите. extraordinary, but the level of А туда expectation is иди. also very, very Скажи, у меня high. стоим, вон человек And пришел. these supporters who were queuing round the block for their tickets Приходи на as soon стрим. as we knew the date of the fixture, well, now they can't wait for it to Приходи begin. на ЦСКА. And begin it will any second now. А почему? Что он Certainly ругается? this is a very, very impressive venue. Quite a sight to behold. We have already started here. Gets his head to it! Decent attempt, but not quite good enough. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. CSKA Moscow have appointed this master tactician. I wonder what you think of him, Jim. ЦСКА. Look, ЦСКА he has a монстр. great reputation. Looks a foul. Yep, referee's given it. Блин. Близко стул стоит. Кто там зубы чистит? Я зубы не чистил. And that's been levered clear with a delicate ball. Или чистим. Oh, real danger here. Massive leap. Олимпиакос хочет. А кто Decent там? enough try. That's a little unfortunate. He had a lot of people Комментай, вот в worried then. ютубе комментай. Джамал Табиц. He's made sure that that won't get through. Ну тактику не понял вообще. Как его Goyos. Goyos! тактику понятно. A real chance and a real let-off. Well, Peter, he Goal. clearly felt he was being Arafat. invited to shoot, and it wasn't the worst Давай. decision he could have made. Надо защищаться больше, а не вот так. And it's played forward. Штора открыто видно. Он отодвигается, так, Влад, штору закрой, видно. And he has been fouled there. Видно. В камеру попадает. Ой, ой, а надо было до стрима. Подготавливаться. А я не подготовился? Пиши комментарий. Планшет. Блин, ЦСКА. Goyce Стрим закончится быстро. tries to get it forward quickly. Штору закрой. Какой не знаю, немножко другая начала. Well, I don't think it was the wisest option, Peter. Once he got Здорово, into that здорово. position, it's not as if he didn't have people nearby. Павлик наркоман. Goyos. Lavernia. Lavernia! Great build-up. It all deserved a better ending. That was Okay, can't created take off. because of good, lively movement, which pretty much dictated the pass. Что он там делает? Olympiacos seeing plenty of the ball, but without too much penetration. Пас. Boya. Блин. Сильно. Can't get the better of his opposite number. Well, that's surely a Там foul. есть Free джойстик kick. ЦСКА, да. Last-ditch defending, but that'll do. Такая форма. Goyos. Черная. Давай гол. Goyos drives it forward. Back to the keeper and tries something new. Чалова нет. Gets it upfield. What a throw in. Тек тут туалет пошел. Блин, давай, давай. Чалов, Pass Чалов, needed to be better Чалов. than that, and he knows it. Гжегош? Чалов. CSKA Moscow get it back again. Ну как ты запомнишь? Картинки надо знать. Потише. Bassano, Картинки. Как я смотрел. Вот это more than вот happy to ставил. take the Jeez. muscular approach. And it's Messi. Soric goes looking. А что, кончилась логика? 98? Логика кончилась, ты побежал? 98? А как? Деле. Думаю, Прибавил мне. Van Dijk positions himself well and cuts it out. Он козел. Roca. Ты Bassano, ладно тебе. Parada. Decent progress down the left. Ball through needs to be good here. Going through. Goyos. Real chance!
hoists it forward. Oh, that is asking for trouble. Messi gets the better of his man. Forward it goes. Максим будет завтра. Soric, very firm in standing his ground there. It is a tough, full contact contest. Well, the further he went, the more attention he attracted. There was just way too much pressure for him to get the shot away. That's a terrific surge down the right. Beautifully done. Hit into the middle. And that has been clubbed away. And that's been won straight back. Sure. Oh, shooting chance! He scored! And grabbing that opening goal so close to half-time too affords them that extra little psychological edge. And when it's one of your main men that's doing the damage, it just grows the togetherness and it grows the spirit. Oh, what a cracking goal, but a cracking touch as well. That's what made it for me. That's brilliant play all round. And that is going to be the final action of the first half. So there you have it, a close fought half of football, but one that still had its moments, but ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. Not the most convincing of displays. They could certainly do much better than this. They'll want to keep things simple, build up their confidence and not rush into mistakes. And we are already promptly back underway. CSKA Moscow need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented. Chance! Hits off target and by quite a way. All he'll be thinking is, please, ground, swallow me up. Bassano. Roca. Just brushed off the ball there. Manas. Vasil. Van Dijk. Parada. Parada plays it forward. Bassano. He's got options out wide. He's got away. Can he find a finish now? Yeah, he was under pressure to get that exactly right, and he couldn't even think of the consequences. It was instinctive and rock solid. That's the throw. Great strength, too strong for his opponent. They're actually not getting too tough. The referee's awarded a free kick. Кто долбит? Кто долбит? Goyce is being told Кто это in no делает? uncertain terms that this will be his final warning. Yeah, and he's just entered the last chance saloon. One wrong move now, and he's in trouble. Чего? The ball's come loose and the chase is on. Дай стимить. Good challenge, he just stood firm. Chance to break. Lavernia. 22 начал. Goyos. 22 только начал. Зацепил. Опасно. He could be it. Has a go! Мимо. Well, he should have done better, and he knows it. Good effort, very good effort. He would have at least wanted to Хорошо разыграли. make the keeper work though. На камеру. Bassano.
ходил. Я вот не понимаю. And it's played forward. Oh, good interception. Не надо было какую-то. Hervé gets wrestled off the ball. Yeah, he's fouled him there. Сейчас 9, кто это? Блин, ЦСКА слабые игроки. Замена. Олич в тынях нету. Ченко был. Roca gets on the end of it. Ока. Finds himself eased off the ball. Изи. Bassano clips and the finish. Куда ты бьешь? Oh, just lacked a decent finish. Well, how on earth has he got that so wrong? Купите Джекша. Камеру поставь. Вот так. Вниз камера. Ну так тогда. По улице. Вот так. Джекша купили, не? Poorly directed kick from the А там keeper. это He's был, да? given it away. Так, пас. Jarvis. Castledine. Мимо. That's Уже a шанс. half-decent try. Челов бы забил. Castledine weighed up the options and picked the wrong one. Джекша не видно. Vasil goes looking. Вот джойстик. Вот посуду моет. Выходите в тусовку. Bassano gets it back. Тусовка за 6 He's left рублей. his man. Now the counter. Тусовки никого нет. А, еще джойстик съезжается. Что ты делаешь? Ничего. Полузащитник Жекаш Крыховик. А я хотел Баринова взять. Мама говорит, не бери. Баринова. Я не взял Баринова. Макс Гомель. Всех закидать. Не удается, что-то не удается. That's what has to be done now. No question about it. Видится звук с Hitting hope is микрофона just about и the sum of it, isn't it, Jim? Well, there's no two ways about it. This is what they have to do. Гояс. А, это противник. Трудно Олимпиакосу забить. Только сейчас будет момент. Van Вот Dijk этот. cuts it out. Как ушел мяч. Offside that time. Офсайд. Влашич офсайд. Making consecutive changes На here. замену. Yeah, it's pretty obvious as to who was going to be taken off. His energy levels began to sag, and he Подушку was never упала. going to Вот last until the final whistle. Китаец. Китаец подавал. Когда Серж пойдешь на стрим? Чай Серж завари. Зеленый с листьями. Чай завари. Серж, поставь лайк на стриме. Серж, лайк поставь. Зайди в YouTube. Olympiacos are looking to make this one safe. They want to reduce the risk. Давай. Shoots. And in it Гол! goes. And in it goes. Один. Лайк. They 100 have лайков done за it. гол. They have their equalizer. Камера. Jarvis was quick to move in. Камера Keeper's упала. handling wasn't great.
Oh, Peter, you can't teach that. You either Так, гол have it забил. or you don't. His anticipation is on А another сейчас level нормально? to everyone else's. Superb. Привет, тут пришел. Помаши рукой. Кто-то пришел на стрим. Гол! Влашич. CSKA Moscow grab the equalizer and we're all Жегаш. square. CSKA Moscow Криховер. surely know by now that they've put Блокнот so much новый work into на день producing the рождения. equalizer that they'll battle on for a winner. На You know, it's 26 all лет, но one-way 30. traffic for them now, and they And a shot! Сейчас не забьют, ух! concentration levels are Хоть very забил good, ЦСКА, and so is the радостная commitment. новость. This game Кто-то, could ты на yet стрим yield a зашел? winner. Один человек висит. Привет, кто это? Совку зайдешь? Hervé. Надо второй забить. Helps available out wide. And the defense Ты за can стрим? get it clear. Надо 100 лайков поставить. Кто на стрим зашел? 100 лайков. Я думаю, ты в тусовку. Well, both sides Вот это might гол have to settle ЦСКА, for a я draw офигел. here, although there's still a chance Думаю, for ЦСКА не one забьет. last fling. Гол! Hervé В офсайде. is flagged offside. Еще гол забил. Только офсайд. Мама на стрим зашла. Мам, ты подписана? Сереж, ты зашел. Loses his Ты balance написал and здорово. loses the ball. Джамал Ball's Табидзе. loose. Who's getting there? Now it's Messi. Oh, that's neat. Could move up a gear here. Может, на этой неделе? Hervé tries to get it forward quick. Jarvis has a pop. Гол. Oh, it's in. ЦСКА победила. Late in the day. Победный гол This Джарвис. could well be it. Давай. Я тогда помню, было. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how's that for composure, Peter? Ноутбук You can выключили. see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the Я slightest. все слышу. CSKA Moscow complete their comeback and now they only need to hold out for a few minutes. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And that's it. Well, somehow they Победа. turned it round. Every ounce of energy, emotional, physical, mental, is Москва. spent. That is some Сейчас win. тетрадку возьму. So a dramatic game decided in its very last moments. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from never losing that focus. So that's it for today. Thank you, Jim, and good afternoon all. Автобиоля, Alien синдром, Baby Boomer, BBK, автор, Би-52, Библия Adventures, Библия Buffet, Про себя. Ноус, Про себя. много вообще там. 2-1 ЦСКА выиграл Олимпикоса. Сосатель Олимпикос. У всех же на Олимпикоса выиграли. 6 очков дали, да? Сосатель Олимпикос. Ух, и на сколько выигрыш. Первая победа. Скаут Европа. Кого там дадут? Тренер неправильный, немец. Потом Евро сыграем. Так, скаут. Надо скаут. Тихо. Кто выпадет? Миранте, Дойя, Марсело, Дембеле. Первый трансфер ЦСКА. Тихо. Сейчас идет стрим только. Кто это? Португалия. Это может быть Роналдо. Нет. Польша, Авиш. Цвигала поляк в ЦСКА. Цвигала. Как их улучшать там надо? Теперь будем каждый раз вот передать И чё? писать. Когда будут? Как их улучшать? Почему подъедешь? Тренировка. Вот там вот Улучшить вратаря.
Сегодня было, но мало. 3 часа. 8 начал. Ты не по навыкам? Какой было мало? Много было. Кого купили? За теплотой не чё. Я все там загрузил. Выкину. В Excel. Воротай 60. Дали нам Ты не новую. смотрел, как он где, да, грузили? 65. 82 у нас будет опыт. Поляка дали. 65. Поляк кто у нас? 67. Вместо Гойс. 69 Вилафар. Даже в этом списке, который ты дал, нет. Я проверил все. Это все лицензионно где-то. На М, да? Это был на G, может быть? Нет, Magic. Ну вообще G висит. Вот заставка экрана, вот, смотри, если исключить. Там буква G, там нет Magic слова. Там не будет Magic Алло. слова. Hey, how's it going? Что? Can you hear me okay? Харрис. What's that? Вот, давай наберем. Англичанин? Oh, Вот, давай наберем. uh, Ну только так, она мне, да, в голове думала туда. Русский я, ты англичанин. Статус свободы, да, только можно по статус свободе. А справа я не понял. Единица игра, да? Чего вы там, чего вы там ругаетесь? Просто там анимированная вот статус. Знаешь, такую, да? Какая статуя? И это тоже. Статуя. Статуя анимирована. Значит, бусов. Чё анимировано? Статуя? Что в сети? To be filled, an 5. atmosphere Полетели. of great expectation and excitement. Блин, поляка зачем нам дали? It is a venue this which simply adds to the spectacle of the game Кто не it мой клуб? stages. One of the most impressive arenas in this part of the world. ЦСКА не мой клуб. Chance! Уже штанга. Момент. Все же выключил ноутбук, нет? Giorza. Правее. Giorza goes looking. He's made sure that that won't get through. Lavernia. Soric drives it forward. And Goyos! Big relief, it just needed better contact. Oh, it was a first touch to die for, and it set him up beautifully. Battles to win it back. Еще нет 12. Forward it goes. Goyos! Блин. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. Eriksson. Eriksson plays it forward. Finds himself eased off the ball. Lavernia. Oh, well played, he saw that coming. Eriksson. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Castledine. Redmond tries to get it forward quickly. Oh, well defended. That had to be done.
Hoists it forward. Has he found his man? Антон. Redmond. Just brushed off the ball there. Машина. Goyos. Dashing forward at pace. Great strength, too strong for his opponent. Goyos. He's pinged one through here. Lavernia. A real chance if he can get... Goyos for the shots! And out to safety. He's there to receive it. Goyos for the shots! Giotza, and it's played forward. Oh, well intercepted, really alert to the danger. Redmond loses his balance and loses the ball. Lavernia. Castledine. Shipper goes upfield. Forward it goes. He's had a shot! Clears it out of harm's way. Hoists it forward. Recate positions himself well and cuts it out. Redmond. Sanun. Rice. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Castledine. Good challenge, he just stood firm. Блин. Не сохраняется мяч. Drives it towards the front. Что? Блин. Castledine. Lavernia. Goyos. Нет, а там Shipper. все побежали. Goyos. Lavernia. And it's the goalkeepers to claim. Клей врата сильный. Может, команда какая? Bittencourt plays it forward. Redmond. Ювентус это потому что. And the through ball is intercepted. Звездные какие. Sanun. ЦСКА слабо. Played in with accuracy. Нормальную как они дали. Pass needed to be better than that, and he knows it. And the first half is done, so both sides have drawn blanks. They have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. So your views on the first half? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. So we're just settling back into this second half. CSK must... And Goyos! And that's caused a worry or two. Goyos usually is so good from that range. He didn't quite connect as he can though. Looking for space out wide. Gorgeous control there. Goyos plays header! Good delivery, but no joy. I have to commend the wing play, but I have to condemn the defending. They've got to stop the cross. Rice. Bittencourt. He's got options out wide. Gets it back. Castledine. Goyos. Talk about singling someone out. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Shipper.
Чипа. Как надо вот так вот. А Я правильно. Up towards the front line. Венгерский. Recate does well to read it and intercepts. Как это сделать? Испанский лайк. Испанский. Redmond can't get the better of his opposite Мы number. будем играть. Juventus have it back and they can go again. Ericsson. 0-0 the score, and we're just about done. A deeply frustrating game. And that has put a stop to that. Goyos. CSKA Moscow claiming a corner, and the referee concurs. Они картинками делали, находи, где-то успеешь. Cleared away. Ну как узнать, какая это может быть? Lavernia gets the chance to cross. Картинками можешь? Rice. Видео. Надо их положить, она уже картинки делает. Кого? Played towards the front men. It's been intercepted, and that will come to nothing. Played down the flank. And helps available out wide. Опасно. Loose ball. Who's going to get there? Time to deliver. Oh, what's he giving here? CSKA Moscow present their opponents with the best possible chance here. На пенальти надо отбить. Ярость. CSKA Moscow making consecutive changes here. Что, пенальти будет бить Погба? Так сели. Забил. And he's buried it! 1-0! Пихи. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Well, that was a big pressure kick, and he didn't let his team down. He took that so calmly. Juventus take the lead, 1-0. Yeah, I had a feeling this was coming. Still, there's a fair bit of time if you're going to think about defending it now. 267. Видео находи, где-то не было. Поляк. Видео сразу после уровня. Какое видео? Rice. Rice drives it forward. That's just very well played. He can't hurt you with his back to goal, and he didn't go for the back heel. Ericsson. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as good as they get when it comes to chances. Oh, they can break here. Первая победа по поражению. Goyos. CSKA Moscow are definitely not going down without a scrap. Their attitude just can't be faulted. Boya. Jarvis. Chance to shoot. Big chance! Should have equalised. Goyos nearly produced the perfect retort. That can only be a means to have another go. Both sides then taking this chance to turn to their benches. This looks very much like a shoring up of the rear guard. Yeah, and that's not totally surprising. The manager obviously felt his defence needed reinforcement. He can't afford a repeat. Майклаб трудно играть. And it's Kolarov. Тебя кто-то смотрит. Maradona. Главное на Steam. Good challenge. Stood up well against his man. И лайки ставят. Juventus are looking to make this one safe. And he has been fouled there. Главный мультик тоже сходил. CSKA Moscow are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Just brushed off the ball there. Пас. Goyos. Jarvis. He's had a go! Не дал пробить. Great build-up. It all deserved a better ending. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that.
Плохая подача. CSKA Moscow have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Redmond plays it out to the wing. Redmond. Магнус. Vrani doesn't get the pass he's looking for. Cuts it out. Vrani. Goyos provides an outlet. In he flies! And that is it. The equaliser just wouldn't come. It is over. Always in the balance, and in the end, one goal was enough. Narrowly beaten. Look, I think a draw might have been a much fairer result today. It's just that one crucial second half goal. That's what cost them. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. Вот это попало. И то попса. У меня, кстати, 6 из 10 тысяч. Ну, оценка. Что такое оценка? Не, он же заранее хоть должен знать, какой он высокий. Ну, так, не так. Что? Он. Там выговаривают. Через его глаза не видно, что он высокий. Он тут заранее знает, что он не знает. Заранее. Ну, давай еще раз внимательно посмотрим на То есть лицо. он, получается, так и не пользуется заранее. А? Ты логипишь? Рандомные названия писать не хочется. Или вот закинуть писают они. Не участвуют. Чтоб тоже открывается. Сереж, что ты не пишешь? Проигрыш. Что ты проигрыш не пишешь? Ювентус. Качается футболист. Повышается во втором. Нам дали скаута молодого. Кто это может быть? Варгас, Баркас, Гутьеррес, Аргистуэ, хочется лучший игрок сейчас будет. 79 или 78. Новый пак. Новый пакетик. Запишем новый пакетик. Вот такая попалась. Эквадор. Или Венесуэла. Так, белый мяч. Или с другого. Я находил это? с другого вообще ту, которая вот предыдущий. Которая выпала. Порпас. Порпас. Это новый и не новый. Порпас или Порпас? Порпас. Колумбия это? Колумбия. Колумбиец. Сколько лет? 20. Клуб Санта-Фе. Дебильного дали. Защитника. С Колумбии Порпас. Жалко. Жалко, колумбийца дали. О, допустим, что такого было? Басану. Басану чего не бегает? Койс. Редмонд 65. Вместо Бордос. Хватай 57. Сам тебе дать тоже ссылку? Мне контракт. Как мне это выпадает. Дать тебе? Пришлю сейчас. Это мой клаб. Сам попробуй из нее это. Что-нибудь это. И тогда ты можешь запомнить. Контакт на подготовку. Порпас ПРЗ. Название есть там? Есть. 87. Рейтинг. Третий матч. Третий соперник. Надо выиграть.
Кто это обычный игрок? Барселона ЦСКА. Что тупица? Белый небо. Гойлс. Похпас. Че же валяется? Еще что не пишешь? Коммент или Б? От либо Б напиши победу ЦСКА. Смайлики. Well, welcome everybody to a part of the world where football Поражение really плохо. matters. Что за There is стадион? a healthy Кап, tension, кап great под ноль. expectation building in the lead up to Барселона kick-off ЦСКА. here. A little Финал bit Лиги grey overhead, Чемпионов. and indeed the forecast is for a drop or two of rain as the day grows older. But regardless of that, there is a lovely backdrop here. The ambience is good, smashing noise from both sets of supporters, and expectations high in both camps. Blue and burgundy wherever you look, hymns ringing loud and proud. This is what it is to be in the Camp Nou. Chance! Блин, нам забили. Goal! Barcelona! Матунду. First blood drawn. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Тебе прислал? Что ты прислал? Barcelona go ahead. 1 goal to the good. Прислал. And he's cut it out. И ты так Good запомнил. clearance and very necessary. Что? А, где-то кнопка? Это буква А, Б, С, вот буквы, да? И я нажимал Где вот привет? эту кнопку. Roca. Москва, ЦСКА. Timely intervention. Показать. Hervé goes for goal. Я пришла. Good try. The outcome could so Красная easily have been машина. different. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. И вот, допустим, вот этот документ. Вот он так называется, вот такой. Одна. Чего одна? Ух ты, уже там выглядит. Какая? Постепенно, Вот я не знаю, тебя выпало это, а как рисуется, видишь? чувачки. Как еще выпало? Ну что ты так быстро меняешь? Ну я просто... Ты так быстро запоминаешь? Вот Да. это Что палец. там запоминаешь? Вот это палец. И такая была уже, кстати. Вот это уже была. Что там запоминаешь? Такая была уже. Что такое? Куда их передать? Сюда. Или сюда. Какие у тебя выпадают? Есть такая, Все, у меня все выпадают. Смотри. Че всем? сложно. Вот. Нажимал это топить. да. Что он там реально? Ну, монтаж. Знаешь, как он монтажный? Да, по поезда. По поезда. Я автобус. Кто сказал автобус? Автобусы? Да. Какая? Популярность исключительно в восточных странах. Нельзя стать мастером этого непростого А. Потом это еще как это называется? О, нечто вроде монополии, но без бизнеса, он выиграет. Ну хоть посмотрите. Ха, хоть посмотри. По тексту, да? А как он может по тексту? Lavernia. Да, о том, как наш научный... Hetic. Краснодар. Barcelona have pushed both fullbacks into quite advanced positions here. Yeah, that's interesting. So what are they attempting to do? Well, it's a bold attempt, in my opinion, to occupy the opposition in a way they're not expecting. Потише. Can't get the better of his opposite number. Goyos. Не знаю. Nicely measured pass. Well played, he saw that coming. Well, he acknowledges that he should have come up with something better there. Yeah, I mean, I think he did well to spot the run. He just didn't get enough behind it. It happens. Чеш, напиши на стриме. Ты ничего не писал. Я тебе прислал ссылку в ВК. Bassano battles to win it back.
Hervé. Добавь меня в друзья. Hervé shoots. Ну да, да. He's looking. Oh, that is Болтаюсь. asking for trouble. And the ball's come out. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Сложно. Нет такой. Нет такой игры. Рока. Нет такой. Что там? Какого года выпуск? Что морете? Hervédes. Кто это Forward it такая? goes. Mohamed Salah has a look up from the Mohamed right hand Salah. side, seeking out options. Верим в Nice ЦСКА. touch. A chance to play it in. Спартак проиграет всем подряд. Mohamed Salah. 100 лайков за Спартак проигравший. Андрюша, подпишись. Лайк поставь. Катя, подпишись. Сешь лайк поставь на Kick by the стриме. keeper. He's just given it straight back. Смайлики пришли в ютубе стрим. Ну Bassano. что они там орут? Manas. Блин, идите туда, тупые. Ага. Lavernia. Now a chance to break. Блин, опасно. Goyos. Чего там орать? Goyos. Hervédes plays it forward. Yeah, he was under pressure to get that exactly right, and he couldn't even think of the consequences. It was instinctive and rock solid. Cos Lavernia! Goal! Perfect placement. The one place the keeper А couldn't ты reach. лайк поставь. You know, sometimes it Потом pays off спать. not to Лайк think too much поставь. about things, just put your foot Лайк through it. поставь. That was a good example. WhatsApp прислали Great стрим. contact. The keeper had very little chance. ЦСКА запись. Ты спать. Ты завтра на работу. CSKA Moscow Ты завтра на have the работу. equaliser, Планшет and зарядил. we're all square. Well, they're back on level terms, so the guessing game goes on. As to what will happen from here, Куда она? I've no idea. Коробку выкинул. Try as they might, they just couldn't get into an attacking Всё, area. перерыв. All the way back, and they start again. Keeper sends it forward. Как гол был забит. Goyos. And he heaves it forward. Какой шампунь? Че он там моется? And that's been won straight back. It's got through, and Инвалидно. Roca tries to get it forward quickly. Hervé. And he's away. More than happy to take the muscular Ну, approach. ничего. Чисто. Hervé with a really impressive run, which nearly went the whole way. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for Канал со support. звуком. Блин, Олич. Hervédes Хилый. tries to locate someone up front. Oh, he's managed to get himself offside. Вторая победа ЦСКА. Vrani. Lavernia. And the finish! Блин. And that'll be the Один. final action of the first half. Well, it Лаверния. has been Что an такое? even contest, as Это the не scoreline Влад. suggests, and it has been more than decent to watch. Какие-то неизвестные какие забивают. How do you look back on the first 45 minutes? It's been a really good Вот, watch, but I посмотри. think the managers will be looking for that extra bit of organisation No, and no, focus no. now, just to try and get a little control on this game. That's been a decent 45 minutes. Competitive, Ah, certainly, да, and a здесь goal иначе. each. Позже иначе. So we're already into the second period. Поэтому 0-0 сейчас. He's had has a go! Штанга. Vasil Lavernia! Hits off target and by quite a way. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. Блин, волосы. Лишние волосы рвем.
Manos. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Bassano. Bassano, unable to make it happen for all his good intentions. Gets away from his opponent. That's a case of crossing in hope. Goyos with the shots! Блин. He's Ладно. going after it. Lavernia, and they've been Goyos with the shots! Опять момент. They just took too long getting forward. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and 0-10, much more да? decisive. Сборная 0-10. 0-10. 23 уже. Bassano, Лосано. Vasil, Василий. Чертанцев. Roca. Bassano, just brushed off the ball there. Надо было туда отдать. Goyos plays it out to the flank. Навес. In by hits it first time! Фест. Oh, that is rather wayward. CSKA Moscow just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. Плюс 22 будет у нас. Roca, Рока. Hervedes. Блин, ты мать. Замен надо делать. Правда, это Эдмонд. Защитник ПАЗ. Есть. Парада. Две замены Парада. сделаем. And here's Mohamed Salah. Если He gets past his man. проиграем. The ball's come loose and the chase. Oh, real danger here. Сьюзен Over it comes. Барселоне. Gets up to head it. А, Барселона бить не No, he умеет. couldn't get the direction he needed. Well, being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to pick someone out. Пошла Локомотивская. That is a poor kick by the keeper. Been intercepted. Barcelona are leaving men forward, threatening to break. Well, if they're not putting the work in by getting back, they have to deliver with this time. That's a foul. Simple decision for the referee. Спать ешь. Спать иди себе. Не надо тебе смотреть Испанию. Спать иди. Испания, Well Швеция, read, это he не твой sorted матч. that out. Little accusatory stare there tells the Евро whole story. 2020. Не его Barcelona матч. just had to make the ball stick, but came up short. Ай, Well positioned to make that interception. Anthony Lopez ты выиграть gets надо it один мяч upfield. забить. Да тут нового футболиста за выигрыш. Ты не It's видишь. Salah! В жопу Good ваш run, Салах lovely идет. take, but that is where it stopped. Как That's a будто real Евро не shame, смотрели. Peter, because it was beautifully worked. Took the defence out of the picture, but he'll be in no hurry to watch the replay. Опять две Vasil, хлопают. it's gone out for a throw-in. So there's going to be another change here. Спасибо за Майкла. Mohamed Salah. Там докрутить футболиста нужно. Какой счет 1-1? He's got the ball glued to his забил. shot at goal. А, я отбил. Barcelona merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means Значит, an это awful lot, забил. obviously. Гол. And Фиг. the assistant Offside. referee rightly gives him offside. Я знал, что офсайд. Специально хотел пробить. Ничья, ладно, ничего страшного. Первая ничья будет. С Локомотив легче играть было. Finds Там himself Козетов. eased off the ball. Там Баринов, потому что. Bassano. ЦСКА трудно играть. Bassano drives it forward.
CSKA Moscow showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. Так, Жарвис, Левый, Кантемир, пускай будет бразилец. Он перуанец. Hervedes. А, японцев. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Bassano concedes a free kick for that. Замена. Что такое? Все же валяется. Vasil. Bassano. Final seconds. This has to be it. А, победный гол забил. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late steal here. Петербург против. Intercepts the throw. That's well read. Hetic, who does have an assist to his name. Look, their supporters must be going barmy about this because there's no sense of purpose in what we're seeing. Mohamed Salah looking to get on the end of this. Going for goal! Oh, what about that? And that has raised the roof! Lovely goal, perfect poise to set himself for the strike. Barcelona take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And time is up. CSKA Moscow probably deserved a share of this, but of course you don't always get what you deserve, and they're going to have to swallow a defeat. Что там делаешь? Запускается. Уже ты четвертый, все повесились. И дали нам пока. Нет, опять дают. Нет, не на код у нас. А, можно код купить агент? Только нападающий. А, нельзя. Вратаря. Нельзя. Нам дали скаута. Последнее. Или надо позже писать. Будет все написано. Ну да, вот сейчас. Кто это? Видели? Пускай. О, Спанич, статьи, много. 20 лет. Yes. Сум надо. Скоро закрытие. Самая высокая ставка. Мы сделали. Посмотрите всех игроков. Пинол, Родригес, Бенафа, Диего, Лопес, Лорент, Эдер. Хватит все обалдеть. Сейчас закроется 23-го. По центру зона сдерживания. Вставляю, ваша ставка сыграла. Что делать? Ну, там выключили. Все, надо закрыть дверь. Да выключили. Сейчас выключим, если... На дверь закрыл. Да указ. Дать скауту. Нельзя. Список же выживания. Нет данных. Наращивание. Аукцион. Как это купить?
Надо... надо 2 ячейки заполнить. Тогда это можно купить. У нас нету игроков. Во, входящий, да. По центру. И показатели. Подарков нет. Ну, какие подарки? Достижение MyClub. Это он закрылся. 91. 9. Один осталось сильный состав. Где контрактов? Нет скаутов. Тренера все дорогие. 700 которого у нас нет тренера. 700 у нас. 20 это кто? Нет. Робинсон 320. Робинсон нужно готов к подписанию контракта. Ирландец. Не хватает. Контакт агент. 500. Лукас Бариус, он спартаковец. Считать очки, давайте. Это какой Лукас Бариус? Это который Спартака, что ли? Его и все. Вот 2 человека на Лукас Бариус. Он не надо. Русских каких-то. Ивана Коваема. Сейчас 2 возьмем в аренде и все. Это кто? Там за спорт 30 лет сойдет и все. Ты думал, никто не придет. Блин. Там у кого? Нападающий в аренде. А с ним надо продлить контракт. Нельзя. В аренде. Барус в аренде еще. О, 89 состав. Здесь следующий матч. И последний. Потому что Барус уже есть. Наконец ЦСКА богатый стал. Ой, слабак последний. Опять Барселона был. Последний матч. Последний матч розыгрыш. Он забрал телефон, все. Что-то планшет. Неправильно. Там тетради будут. Убей планшет. Там тетради будут. Там тетради будут. Гжек. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football. Conditions are absolutely splendid and the folk of this town have come out in their droves for this match. Why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to... Shoots! Oh, good effort. He got plenty on that. Yeah, the shot was enabled, Peter, due to such smart control and technique. Был в аренду попадет, да? 30-летний, блин, человек. To Pablo. Ивана Куема. Roca finds himself eased off the ball. Почему такой старый? Lavernia. Parada. Over to the left. Lavernia. Тусовку надо, ну, Lavernia goes on a charge down the left. He's got options in the box if he gets his head up.
Когда ЦСКА забьет, Bassano, very firm in standing his ground there. It is a tough full contact contest. когда ЦСКА And here's забьет, Aguero. жизнь пойдет. Bassano. Eriksson. Алекс. Lavernia. Ну, клапка. Yeah, he's fouled him there. Долбанул. Лаверня. Да, выбил. Has a goal! Забили. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. He was so alert to the possibilities there. Great stuff. Забили Oh, Peter, мне. you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. Barcelona go ahead. 1 goal to the good. Forward it goes. And they're not going to make any further progress now. Good idea, just poorly executed. Gets it upfield. Castledine. It has got through to him. Bassano. Bassano gets it away. Done very well to intervene. Bassano tried to play it through. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Миранчук Алексей. Roca. Рука. Roca needed to come up with a better ball. Was too timid to make it through the defence. It'll be noted and improved. Has a hit! Plays it out to the wing. And it's Aguero. Опасно. Well positioned to make that interception. Мяч съели. Капульта. CSKA Moscow are trailing against the run of play. Проигрывать плохо. Roca goes long. Aguero! Oh, that was no routine save. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. Castledine. Был Атлетик. Кто не знает. Manas. Юнайдер не пришел. Конагуэра. Помнишь, зажив Parada. To Pablo. Это Спартак. Ball needed to be better there. It's a wasted chance. Vasil. Eriksson. Bassano. Now it's Aguero. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Спартаки играет другой человек. Vasil. CSKA Moscow are in need of a lift as we head up towards the break. ЦСКА Москва. Boya looking to get on the end of this. Aguero. Aguero. Yeah, he's pulled him up for that Hey, challenge. Ну-ка. Привет, ёпт. Алло, приветик, шмак, ёпт, лайк, топ. Что, в лайк не снимать? Да ты не топ, ты не популяр. Понял? Вообще, в лайк надо снимать вообще-то. Алло, ты снимаешь лайк? Ты не снимаешь лайк? Да ты вообще...
Алло. Договорчивый. Aguero. Aguero. It's Aguero! Bassano. And the follow-up. Блин, две. Tries a shot! Фух, первый. And that's it for the first half. A breathless ending. Well, there we are. Off they go for half-time. The breakthrough did indeed come in the first half, but there has only been that one goal. It is very, very tight. It's a dressing room that needs rousing at half-time because, in truth, they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And we're already back underway here. CSKA Moscow need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution, and I think the more experienced players... Well, that's surely a foul free kick. And that's going to be a booking. За первый желтый дал. Быть он. Пас. I've managed to get it away. That's good progress he's made on the ball. Where to next? Российский. Lavernia. Долбанул. Castledine. Какого там? Redmond hits one! Блин. Замудим. Бекал бы забил, подумал. And it's played forward. Замудим. Lavernia finds himself offside. Привет. Взыскание было в форме. Castledine. Castledine. Defending was strong and firm. Bassano. Bassano. Parada. Bassano. Still chasing the game, trailing by one. Eriksson. Parada. Eriksson. Eriksson plays it towards the front. Фарада какая-то. Castledine battles to win it back. Foot in. Bassano has been caught there. It's a foul. Corner kick. Manos. And help's available out wide. That's not going far. Castledine plays it forward. Barcelona clearly seem to have lost their passing accuracy, something they're obviously going to have to fix pretty quickly now. To Pablo. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Oh no, that's not the ball he wanted. He's made sure that that won't get through. Там? Мау. Мау. Needless to say, he was expecting a better ball than that. Чего кричать? Eriksson. Эрикс. Bassano. He's looked long this time. Cuts it out. Касанов. Эриксон. Какой много. Ball has crossed the line, and it's a throw. Castledine get looks a foul. Yep, referee's given it. Класс. Castledine. He's played him through. He's got away. Без. Нет никого. CSKA Moscow are actually displaying tremendous fighting spirit. There's a real belief that they can still have a say. Это карточку.
Блин, а почему? Желтая карточка. Manos. Roca. Забил, значит. Soric does well there. Alert. Сколько там? Ericsson. А, был. Ставили на Мальту. Parada tries to get it forward quickly. Roca tried to play it through. Look, he's offering an apology to his teammate, who's clearly miffed at not being picked out despite making what looked... Has a pop! Мимо. And that could come back to haunt them. Oh, he can't hide away from how important that was. We have got changes here, from both sides in fact. 100%. Roca. Vasil. CSKA Moscow must do something here and very quickly. They need something heroic now, or a lucky break, or a kind refereeing decision. Anything. Yeah, it's been intercepted, and that will come to nothing. Look, with time running out, they have to get the ball in the penalty box, and if it means a long punt, then so be it. They've got to give themselves a chance. He's had a shot! Oh. It's a carbon copy of the previous miss. CSKA Moscow really putting a few chances together here. Taking one can only add to such good momentum now. Старый. Up he gets! Какой? Good try. The outcome could so easily have been different. A more than decent attempt, Peter. Какой не гол? Знаешь, что Артем пошел? To Pablo. Time added on will be 2 minutes. Пабло. Redmond gets the... Redmond! Гол. Really well taken goal. Не будет ДП 1-1. Dying minutes and we're all square again. Yeah, looking back at that, that's how you play on the counter. Quick, Какая and ошибка decisive, Барселоны? and Пике. ruthless with the finish. Пике I thought it was a выдвинул. stunning breakaway. Гол. Пике выдвинул. Если бы это Пике был. All square again into the dying Опять ничья minutes. будет. На мой вклад, да, закончить. Ничьей. And that will be the final act. A very good game of Что football. там No полный winner, был? but both sets of fans have got their money's worth. Fine entertainment, and it ends all square. Спасибо, да? How do you look back on the game then? Просто Барселона подарил очки. Так, кто там? Азия. Кто-то из Азии попался. А, наверное, это Хонда. Азия, Кисуки, Хонда. Азия, Вертика, Кисуки, Хонда. Трипинола, Хадыкис. А кто тут может попасться? Паки открываем. Нет, вряд ли какой-то сильный игрок. Испания. О, Испания. Испанец, белый мячик. 63 Альбасета. Ману Фустер. Ману Фостер, ЦСКА. Испанец. Еще кто-то может попасть. Азия. Это Джонс, Нинкович, Джунс. Это бронза. Халфан Ибрахим, Монтазери, Кубаяши, может. Фу, давайте хорошего игрока, бронзового. Только хорошего. Японца давайте. Что-то не Япония. Это Англия. Это Англия. Это Таиланд. Что это такое? Другие клубы Азии, 24 года, таиландец. Патр. Клуб какой? Чайнат. Чайнат, таиландец. Первого уровня, блин, все качать, блин. Пипец. Не везет с игроками. Да. Потом надо качать тренировки. Там надали
Мистер Эдмонд, давайте. Гоэс, какой-то. Манофустер есть такой? Нужен. Из кого? Вратаря надо. Вратаря у нас нет. Нормально. Какого дали вот это? Патх. 58, знаете. 58 рейтинг, все. Тренировать надо всех. Вот там надо тренировать. Этого. Голос. Нельзя сейчас тренировать. Уровня. Все. А, там дали подарок. Тренировки. Выходим из майклаба. 0.40, да? Трансферы. Мультикс был. Заявки не было. УЕФА-то в сборную сказали. Национальной сборной. Что там нажимаешь? У него зачем сборную это взяли? Вместо Хасонова зачем вы взяли Мухи? Ушаков сборную взяли. Взяли. Мухи. Семенов. Хагуш. Шпец надо было вспомнить. Бабина. Молодой Зуам. Лунёв взяли, взяли. Лунёв в сборную. Зобнин сказали, не поедет. Мухин там надо. В состоянии вратарей. А, сколько кибов. Артемьев. Какой-то молодой. Лысцов даже взвал. Максим Карпов. И что там делал? Кого там делать? Жегаш, Каховяк? Подожди, а где этот кубок он сохранил? Что там делаешь? Шпинат. Нет, неудобно. Неудобно. Блин. Хватай дыхи. Кепа и Сабалага. Роды. Фабиан Руис. Фабиан Руис. Бускетс. И Искупов. Хуан Бернат. Серхио Рамос Стар.
ставим Хермос. Лига. Калахай старый. Гая ЛЗ. Биоль старый. И Ниго. Бузкий Тьяго Сауль. Пабло Сарабия. Микель Пако Алькасер не входил на. Испания, Швеция, какая форма? Синий. Чё обновлять? Нет пока. Что прикольно было. Мяч юнайтерский кидаем, кидаем. Well, it is only the second game in the group phase, but already this is crunch time for some. Certainly those who have suffered defeat in their opening game. The prospect of an early exit already hangs above their heads. The players and managers have to put a brave face on it in the pre-match press conference, but that is not going to change the overwhelming truth here, and that is that they really must seek to avoid defeat. Has a pop! It's off target and by quite a way. Quick thinking and quick control, Peter. That creates a little more working space. Через себя не забил. Дали. Lustig. Клоп, блин, хватит туда. Ручку туда. Some good work on the right flank. Now, what's next? And it's played forward. And he's onside. Isaac. Выйти Испания из группы. They've played it short. Не сильный воп. And it's Lustig. Не помню, что у них там было. Larson tries to switch the play. Ларсон. Going through. Could try cutting inside here. Златан Ибрагимович. Там играл. Morata. А сейчас его там нет. That's an untidy challenge. Free kick given. 39. Себастьян Ларс. Martinez. Pablo Sarabia. And here's Alcacer. Alcacer with the cross. A reprieve, albeit perhaps momentary. Isaac. Well, there's a lot of movement out wide now. Yeah, you can certainly see that. Well, I think it's a move to open the game up more, whether out wide or just getting a runner through the middle now. Forward it goes. Rodri gets it out to the wing. Clayson. So it is still 0-0. Lindelof. Clayson. Good challenge. He just stood firm. Понятно, кто это. Виктор Класс. Clayson. Gets a good foot in there. Такой. Sweden have a free kick. Фол был. Испанский фол. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Clayson. Rodri gets his foot in there. Lost. Fabian Ruiz drives it forward. Just the goal. Hits one!
Как так вытащил? Еще один момент. Clayson plays it forward. Момент был. And he's on his way! Испания сильная. Tries to get it forward quickly. Morata. Back to the Швеция, keeper да, and try something new. еще Польша. Сильная группа. And that's been won straight back. Польша там. Блин, что это такое? Clayson на with a мера я good забыл, steal. с кем. Well played. С кем вспомнил? Clayson. Потом вспомнил. He's left his man. Lovely feet. Gets Мира я it back. забыл, как там играть. Well, that's one way of trying to make things happen. There's a few Помню, who как could follow Евро. that example. PS труднее играть. Can't get the better of his opposite number. That's not going to make it. Out to the left it goes. Clayson cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Что такое? Байнов там. If you have just joined us, you'll be glad to know that Заиделся. А, да, заиделся. Там видно, что заявка. Заиделся. Испания 0-0. Видно, что заиделся. Какой? Там видно, что заиделся джойстик бы сюда. Larson clips one through. Испания на мир играет. Забыл, какая группа. Что? Clayson. Да, Lindelof. Линдер. Lustig. And it's played forward. Oh, that's neat. Bernat battles to win it. Все And нормально. the first 45 minutes are up. So neither team has broken through. Чем тебе But телефон certainly забрал? not for the want of trying. It's been Что поделать? Жечь локомотив и это был такой разъезд. Кого поделать? Не было? Что там, Влад? Что ты забрал телефон? Тебя не просили. Виктор класс. Я еще другого класса напомню, по-моему, здесь. Что за звуком? Радиомотор там куда был, нет? Второй тайм. And the action is back on the way. So deadlock still as the second half begins. Lindelof. Когда Линделев забивает. Across the field it goes. Отлично. Все. Lawson did really well to intervene and dispel the growing danger. Questions were up. He's not played the ball, that's a foul. Какой зафах? That's good progress he's made on. Alcacer! Oh, denied brilliantly. Alcacer sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to add, he just wasn't expecting it. And it's hoisted clear. Bernat plays it out to the flank. Caught offside that time. Он поляк.
keeper sends it forward. And no, that is pretty much the end of that. Oh, he's going to be pulled back for that one. Желтая. Полная Франция. Has a pop! Фух, отбил. Oh, that's a terrific save from the keeper. Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Такие не было. Larson goes short. Gorgeous control there. Forward it goes. Фу, не помню. It's come loose. Larson. Just brushed off the ball there. Fabian Ruiz with the challenge, and he has given away a free kick. 0,47. Штрафный удар. Isaac. Oh no, that's not the ball he wanted. Hoists it high. And out to safety. Isco. Oh, well played, he saw that coming. They're actually not getting too tight, which is interesting. No. It's probably cautionary. Don't dive in, try to pinch it or intercept so nobody can get in behind. Lustig. Lost. It is still anyone's game, 0-0. Gets the better of his man, keeps everyone guessing, and it's Pablo Sarabia. Clayson, great strength, too strong for his opponent, and the shot! Oh, great save, real class. Well, as Tesco, Peter, the keeper has just received an A+ grade. Morata is an obvious threat from set pieces. He needs special attention to stop him making a run. Замены можно делать. Пабло Сарабия, Сауль. Лига вместо Мураты. Война. And that's been levered clear. He's got it, and he's got time. Ideti. Lindelof. Lustig. It's all a little short of forward momentum, lacking thrust. Well, that's where he wants it. Oh, real danger here. Faced a real chance. Well, I don't think it was the wisest option, Peter. Once he got into that position, it's not as if he didn't have people nearby. Big chance! Bernat plays it forward. Now it's Isco. Gets away from his opponent. Brings it forward. He's in space and looking for options. Испания заиграла в том-то. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Субил. Желтая карточка испанцу. Лига М. Он снес это. Блин, Лига на желтый. Что выше, блин. Защитника надо менять, вот этого. Пола. Рамос. Рамос бородатый, спасательный. Без Рамоса играем. Виктор класс. Sweden showing a good level of intensity at this stage. They're calling on all their resources now. What a throw in. Yeah, it's pretty obvious as to who is going to be taken off. His energy levels began to sag,
and he was never going to last until the final whistle. Lustig battles to win it back. Шел ты давай. Oh, that's a foul in a dangerous area. Well, that's a booking. Always Злостик looked уже. it. Вот это Players Швеция protesting в конце. furiously, but there's little or no sympathy from the ref. Кого убили Фабиан? 17. На желтый лук Isco сыграл. stands over the ball. He'll be looking to dink one in. Испания сильнее. По желтым это не тем. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game Кеть could ничья. yet yield a winner. Офигеть матч. Не нарушай Fabian просто. Ruiz gets it back. Просто не нарушай. What a... It's Alcacer! Гол! Победный гол! Yes, he's done it! Finally! Finally! Финальный гол. Пока Алькасер. With time and space aplenty, Сосать, he was Швеция, never going to сосать. miss. It isn't rocket science, is it? You know, when you're Яблочко defending, сосать. you react to the danger, but of course you must spot it in the first Соси, place. Андрюша, They соси. didn't. You know, they're not really looking up to Яблочко pick the соси. runners, and it was a Гол cheap goal красивый. to give away. Швеция проигрывает. Пока Алькасер. Это гол мечты. Кстати, в конце забивать такой. На лучшем игроке. Это офигенно. Победить Швецию, это будет сенсация. Это будет There's still a bit left in it, Peter, 100 but they лучших should голов. find the necessary to avoid a slip-up 100 now. лучших голов пока Алькасер, он только первый забил наверх. Иска там забил. Тут пока Алькасер. Давай второй, Испания. Додавить надо, додавить. Давай второй. Родриго, давай. 2-0. Давай празднование. Родриго. Родриго де Кунья. 2-0. Какой планшет уже 2-0. 30 подписчиков должно, потому что уже 2-0. Что это уже офигенно. Родриго де Кунья. Оп. И Испания. Зря дел. Майк. Сколько добавили? 4 минуты? Да, еще может быть спорно. Че планшет? Добавили 4 минуты. Медведь. Шо ты нахрен, дебил? Блин, давай. Ты очка надо выиграть. Фух. Пенальти. Скандальное пенальти. Фига перемотка. За что пенальти? Кепа, спасай. 14 номер убили. Кто это был? Кепа, давай. Кепа из Забалака взял. Да! Мы пенальти взяли. Да, посередине пробил. Спейн победил. Выиграли. И посмотрим, какое место. И все. Выиграли. Пенальти взял. Spain simply imposed their strength from start to finish, and this became as predictable as predicted. Твою Швецию выиграли. Испания не выиграет Швецию. Если майку не оденешь, что делал майку человек? Без майки, да, не выиграл. Момент там. Через себя был крутой момент. Ну как так? Магата не забил этот матч. Ну жалко. 50-я минута пока Алькасер. А, это момент. 0.55 еще, да. Компьютер жестче. Кулушевский выиграл. А, там из Ювентуса. 38-62. Кто как сыграл? Испания выиграла 2-0. Польша 2-0. Блин, повторяй. Польша повторюшка, дядя Хрюшка. Польша 2-0. Испания 2-0. Германия 2-0. Франция 3-1. Польша повторюшка. Джегош повторюшка. 2-0. 2-0. 2-0. 3-1. Россия. Не выйдет в Швецию. -2. А в первой группе кто там? Швейцария, Италия, Уэльс, Турция. Швейцария, Италия.
Свои Турция точно. Бельгия, Россия. О. Бельгия, Россия хочет выйти дальше в следующий раунд. Будем рады, если Россия будет. Украина и Македония. Голландия еще шанс есть. Австрия. Это главная группа. Англия, Шотландия, Чехия. Англия молодец, 6 очков набрала. Шотландия 3. Чехия 1. Словакия 1. Пятая группа. Польша, Словакия. Испания на третьем держится. Она еще не играла с поляками. Теперь шанс надо выиграть поляков или ничего сыграть. Выиграть поляков. А Швеция надо, чтобы проиграла Словакии. Швеция должна выиграть. Франция, Германия, Португалия. Венгрия жалко, тоже должна выходить. Сейчас сохранить надо. Польша, Испания. Третий групповой этап. Польша, Испания. С победой испанцев. Идет сохранение. Сохранение завершено. Сразу обновлять. План игры. Дехея должен стоять. Как? По Калькасах травму нанесли. О, нападающим. С поляками последний матч. Паула Гомес. Давид Дехея. Хермос. Что-то Кепа. Роды. Гжегош играет? Нету Гжегоша. Скоровский. Не вызвали Зеленский. Криховик в составе. Просто не видно. Родой. Тиаго 88. Жегош играет. А Польшу как бить? Белая форма. Не. Как Польшу бить? Помогите. А там сколько раундов? Ты чё, Гжегоша? Гжегоша в студию. Как опять Польша. Время матч. Польша, Испания. Стадион Олимпика. Судьи, кто из судей? Петр Дру, Джим Беглин. Петр Дру. Евро 2020. Должны были играть в 2020 году. Еще за коронавирус. Кстати, завтра играет Россия и Мальта. Россия, где Гжегош? 7-й номер. Где он? Это не Криховик. Это Левандовский. В Локомотиве он был. Быстро показали. Состав Польши. Вон он высокий. Блин, Гжегош. Вот он 10-й. Вот это у него хорошая притяжка. Испанцы рвутся к победе. У них форма как у всех. Гжегош 10-й. А в Локомотиве он 7-й. Следите за Локомотивом тогда. В Инстаграме. Все. Что-то выключается Wi-Fi. Коллектив. Мяч Евро официальный. Джабулани. Что? Польша, Испания. Of course, Sergio Ramos. He's a real rock at the back, Peter. Certainly never one to be beaten for strength nor pace. What might prove more important in the long term are his leadership qualities and the way his presence at the back just seems to spread confidence throughout whatever team he's gone for it. Момент, кто-то. No, he's missed it.
Quick thinking and quick control, Peter. That creates a little more working space. Телефон потом кинешь на стол. Morata. Great strength, too strong for his opponent. Плечом. Well, the defense got the better of him this time, but I'm sure he'll go again. And it's played forward. And it's Morata. And it's got through. Ой. Пароль, там пароль. Krykowiak. Ничего нельзя играть. Zielinski. Played out to the right. Нельзя спустить. Blashikovsky Надо выиграть from out on the right-hand side. Проигрывать нельзя. Шанс потеряем. Blashikovsky, not one to pass up the chance to run up the defense. He loves those duels. It opened up really nicely when the defense got all tentative then. They were cautious in making contact, but safe in numbers. Удалился как безоза. Grosicki. Well, it really is one cross after another. Well, with a tuck. That's an untidy challenge. Free kick given. Бурунди он. Где было удаление? Только не помню, когда это было. Krykowiak positions himself well and cuts it out. Ага, бегает Августиник. Тоже поляк. Forward. What does he try from here? Кто поляк, кто заходит? And it's На стриме Blashikovsky. или кто по-польски говорит? Poland couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Польша. Krykowiak goes looking. Thiago tries to get it forward quickly. Out to the right. Это шанс даже есть. Forward it goes. Krykowiak. Spain so far providing no real test at all for the goalkeeper. Испания. Blashikovsky just brushed off the ball there. Раньше она была сильная. Hoists it forward. Oh, it's Pablo Sarabia. Pablo Sarabia! Гол. Goal! Spain! Morata. And it's Spain who take the lead. Мы празднуем на Евро 2020. did well the first time. Nothing he could do about the follow-up. Спасибо, что заходите на голы. Куда планшет? He follows it up every time. Keeper struggles to hold on to it. Ball breaks kindly. Morata. He's always about. Morata. Добил. Ну, празднуем. Руки так делают. Праздник 21-го года. Morata Ювентус. That's the way you go about things if you want to qualify. It's superb. Где Morata играл до Ювентуса? Я не помню. Он топовый играл. Все, теперь только не пропускать. 45 минут довести. Сейчас нельзя получать желтые карточки, красные найти. Потому что выйти из группы это будет шанс попасть на Россию. Надо выйти из группы. Потом переписать, кто выйдет из группы. Сама Бавария бьет Роберт Левандовский. Какой говорит? Опасно. Опасно. Не забили? Какой пенальти? Рамосу желтая. Скандал. Скандальный матч. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal. Рамос нарушил. Блин, спасай, пожалуйста. Дехея. Дехея. Кто это, Ник Джегаш, Левандовский? Левандовский.
He was just never going to miss. You could always see he was confident about that. He always looked like he was going to score. Poland grabbed the equalizer and we're all square. Yeah, and the Morata. shot! Morata! Goal, Spain! And again they hit the front. Они забили, мы забили. Morata У нас with матч the крутой. smoothest Morata дубль. one-on-one finish. Here's one very cool Быстрый customer. гол. Well, he always had the measure of the keeper there. Золотой мяч Such Morata получил. confidence and composure. С Польши. His second of the Просто game желтый and an одного. eye now for the hat-trick. Польша не нарушает. Well, А this там is what был we've been стык, waiting for. что там Польша хотел подкат. And helps available out Вот wide. Польша не нарушала. Chance to shoot. Morata tries to get it clear. Обратный пас. Plenty wait. Oh, that is asking for trouble. And here's Isco. has a hit. Иска забил. 3-1. No mistake. Иска второй. And Второй. they're at it again. 3-1. In double quick Испания time. злая, хочет финал. Lovely goal. Perfect poise to set himself for the strike. Ну ладно, пора заканчивать. So the lead now is 2. Времени. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to Не look радуюсь. unstoppable. Раньше There could be времени. more on the way. Раньше времени никто не радуется. Раньше времени. Krasitsky. Не ломать наших футболистов. Zielinski has a pop. And it's Morata. Out to the right. Pablo Sarabia. Glick gets it back. Что Spain было? have a free kick. Что, штрафной будет? Spain seeking to maximize the moment. Штрафной. And Szczęsny pulls off a Честно. sensational save. Ювентус забил. Morata Ювентус Had a забил. look, and he's blown his whistle for half 3-1. Morata, Well, Morata, it's hard Иска и to say Левандовский. whether a Перерыв. two-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Well, that has been a goal-blessed half. It is По 3-1. ударам больше мяч. Как будет? Ударом больше. Больше, который валяется в платке. Подстейт. Ударом больше. Ну, что ты делал? Ты не съела изюм. Она доела изюм есть. Там, который рассыпался. Как рассыпался. В форме локомотива должен быть в форме больше. Перерыв был. Не делают, ну да. Просто. Just 45 minutes from now, we will know which has gone. That's Желтая foul. карточка или красная? There could be trouble here. Почему нет Now удалений the referee is keeping у his cards in his поляков? pocket. Это нечестно. Какой? Тут интрига, ты говоришь, выключай. Такого не было. Surely. Да блин, шурли. Loose ball. Who's going to Интрига. get there? Ты кто последний раз залетит? Стуса Well, повысит. needless to say, he was 10 expecting a тысяч better ball than баксов. that. Well, he acknowledges that he should Сам have come up with капитан. something better there. Peter, his body shape was a giveaway before he made the pass, and its obviousness was appreciated. Где Крыша едет, ты бы сказал. Great run on Карвахаль. the overlap here. На Карвахале один, кстати. He's got options out wide, Гол! and he's there to clear it. Надо замену делать. Кто устал? Микель Арсабаль. Марата, да, уйдет. Кстати, Казорла, какой-то слабый рейтинг у Тьяго. Менять надо Рамоса срочно. Хермос. Рамоса срочно надо менять, у него желтая карточка. А то не будет играть Россия, Испания и Германия. Рамоса надо менять. Потому что опасно. Какой-то пенальти забил. Который даже не
Ну да, скинул рано. Скандальный пенальти. Grzycki tries to switch the play. That'll be a throw. Испания на Евро. А, я помню. Poland keeping their men at arm's length here. Yeah, I just think it's a conservative move to deny runners the opportunity of going beyond that rear guard. Чемпионат мира Португалии здесь. А, Испания с кем? Россия, Хорватия, Мальта, Кипр, Словакия, Словения, чемпионат мира. Записывай. Позавчера. А, Греция, Швеция, Испания, Грузия, Кос. Тоже. Out to the left it goes. Тоже Швеция. На чемпионат мира там 5. Victory now would mean so much. And here's Grzycki. Евро раньше. Krykowiak. And here's the chance to counter. Арбиоль крутой. He's through the middle. Офигеть. Oh, he's put too much on it. Маркони. There is some Кто это? activity down on the touchline. Рыбус. It Ух. seems there's going to be a change. Еще один локомотивец. Рыбуса не было блокнота. И не делают поляков. Cuts it out. Tries to get it forward quickly. Он в локомотиве уже давно, Рыбус. Как поляк пришел, крыха. Так и Рыбус больше. Hoists it forward. Обыгрывать Польшу, да? Let's put a stop to that. Что поделать? Battles to win it back. Что And it's played будем forward. вспоминать? It's wrestled off the ball. Это желтая. No complaints about that challenge. Robust but fair. Что там? А, на замену еще здесь последний. Пабло. А, нет, Магата. Кая. Последняя замена. Испанская. Офигеть. Рыбус. Flings in across. Well, that's surely a foul. Free kick. Что такое? The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many Это more было chances. Кармахаль. Опять пенальти? Штрафной удар. Шуманек. Пенальти. Им только пенальти ставить. That had to be more accurate. Подожди, а на Евро-то игры, да? Ответных не будет игр. Blaszczykowski. Словакия Lovely была, мы feet. проиграли. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Словакии мы проиграли. Швецию мы выиграли, и Польшу сейчас выиграем 3-1. Да, 6 He's made очков. sure that that won't get through. Команда 6 очков должна походить дальше. And it's Krykowiak. Испания сильнее, чем Польша. Up towards the front line. Без звезд. Poland have it back and they can go again. Польша, это Forward it goes. без бога. Pablo Sarabia. Это Has he четвертый picked him забит. out? Четвертый. Shoots. Гол 4-1. And more. Уже And точно more, победа. and more. Родриго. And surely that settles it. Родриго, Валенсия. Well, you know, thinking about that, I think they've perfected that on the Польша, training Англия, ground because Андорра, it took them Албания, seconds to get the Венгрия, ball from back to front, and they really Страту commit forward in Камати, numbers too. Десвать. That was all very well drilled. Грегош не идет. So now the difference Сегодня is ты 3. Главное, он не забил. Ну. Пятый надо забить. Looking for space out wide. Now it's Rodrigo. More than happy to take the muscular approach. Маски, маски. Played out to the right. Блин, Gets away from his Польша opponents. офигела. Березинский, а это из Good Лиги. challenge. He just stood firm. Человек из Both Лиги. sides a bit too casual in possession. Закрыли локомотивского человека. And it's Левандовский. Lewandowski. Такие легенды. Oh, the keeper's done just about enough. Так быстро. Матч оканчивается. 4-1.
Первый разгром Польши. Gets up to head it. Языки Jose будет Gaya вытаскивать. goes looking. That's good progress he's made on the ball. Сколько Where to добавить, next? судья? Жалко, Rodrigo. 2 минуты. He's got options in the header. А, вратарь отбил. Сколько он добавил? 3 минуты. И все, это победа, дескать. Это победа, Джумаджи. Flick drives it forward. 2 лайка можно поставить за победу. Это победа, And детка. that is it. The referee Испания has вышла, seen наконец-то. enough. Первый Just раз в see the Евро. thrill amongst the players. They have made it into Это the knockout победа, детка. stage. Well, poor start, but what a Испанцы great вышли. recovery. 2 wins in a row, and Вышли на surely Евро that не will be просто enough. так. Почитать книжку. The end of the game. Reflections? It's certainly doing it the hard way, Peter, but the most important thing is that Кто the лучший team игрок? got the job Hermoso? done. Getting through is all that mattered, and whatever tests Лучший игрок came their Испании. way, they showed they were more Побег than с Евро capable of dealing with it, 2020. an experience that can benefit them all in the longer term. Лучший игрок, понятно кто. Мохат. Так, Словакия выиграла. Да, это хорошо, это нам по рукам. Германия выиграла. Португалия выиграла. Уэльс 2-2. Блин, Швейцария выиграла. Россия проиграла, блин, писька. Бельгия выиграла 4-0. Украина выиграла. Голландия выиграла. Англия выиграла 3-0. Хорватия ничью. Россия вышла. Дальше какая-то заставка. Евро 2020. Германия, Испания. Так, подожди, надо группу записать. Испания, Связь. Какие там были? Плей-офф. Говорю, Испания вы с группы. Не верю, не верю. 100 лайков накидал, не верю. Да. Италия, Голландия. Италия, Голландия. Евро, да? Видите? Вышла Россия. Да, Россия вышла. Россия, Франция. Италия, Голландия. Нидерланды. Нидерланды. Это первая пара. 23. Англия, Беларусь, это Португалия. Беларусь. Англия, Португалия. Почему Россия, Франция? Не хотел Англия, Португалия. Блин, опасно. Бельгия, Северная Македония. Пидипора. Северная Македония. Македония выше. А четвертая пара. Германия, Испания. Это мы. С немцами. И пятая пара. Украина, Дания. Денмарк. Шестая пара. Словакия, Шотландия. 6 пар. Шотландия. 8 пара. Швейцария, Польша. 7 пара. Швейцария. Это Швейцария кого? Дядиёка и там тут. Польша. Блин, Польша, это видите, она вышла.
Испания. Последняя пара, 8. А, Россия, Франция, хрень. Погба против этого. Противостояние. Дюба Погба. Зобнит Погба. Или Газинский. Россия, Франция это тупая пара. А бомбардиры кто? Бомбардиры. Азар 5 забил. Роналдо 4. Эмболо 3. Стерлинг 3, Влад. Иско 2. Марата 2. Родриго 2. Все по 2 испанцы. Эриксон 2. Ориги 2. Промис 2. Цыганков 2. Пишич 2. Фрейсер 2. Возник 2. Левандовский 2. Кимик 2. Бапе 2. По одному пока Алькаса. Кто это? Уиндер. Джака. Роко Фроллер. Флоренси. Инсини по одному. Вилсон. Бейл. Тюрч. Унау. Турак Лукаку. Кто это такой? Даня. Юджайер. Алексей Миранчук 1 забил. Загоев. Дебрюйна. Тюменя. Или Тойменя. Финляндия. Бельгиец. Мертенс. Буршталер. Марлос. Елмаз. Мастеровский. Бабель последний. Так, кто голы и бомбардир. Родригес. Ванакин. Азар. Дебрюйна. Караска. Марлос. Гендоган. Мурата. Соль. Родригес. Воскис. Тиаго. Пабло. Кто этот? Пабло Сараби. Тиаго. Воскис. Тагдемир это Турция. Тагдемир. Жаков. Дески. Шакери. Рэмзи. Брукс. Эриксон. Делейни. А Делейни, да, был такой. Опять Миранчук. Виц. Сидорчук. Панди. Строт. Малиновский. Ужбайр. Эрджек. Бахли. Маунт. Форсберг. Мазвиковский. Хараслин. Дюриш. Сплалик. Сабаслай. Пицца. Бернардо Силва последний. Все. Надо сохранить Германию. С Германией потом продолжим. Надо завершить. Германия потом, видите, мы вышли. Дальше группа сохраняется. Где завершить? Это было.